श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ षट्सप्ततितमं दशकम् उद्धवदूत्यवर्णनम्। गत्वा सान्दीपनिमथ चतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्या गृहीत्वा पुत्रं नष्टं यमनिलयना दाकृतं दक्षिणार्थं दत्त्वा तस्मै निजपुरमगा नादयन् पाञ्चजन्यम्। स्मृत्वा पशुपसुदृशः प्रेम भारप्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विवशः प्राहिणोरुद्धवं तं किञ्चामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्याय तासां भक्त्युद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन्। त्वन्माहात्म्य प्रथिमपि शूनं गोकुलं प्राप्यतायं त्वद्वार्ताभिर्बहुसरमया मासनन्दयशोदां प्रादर्दृष्ट्वा मणिमयरथं शङ्किता पङ्कजाक्ष्यः श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरं त्यक्तकार्या समीयुः। दृष्ट्वा चैनं त्वदुपमलसद्वेषभूषाभिरामं स्मृत्वा तव विलसितान् युच्छकैस्तानि रुद्धालापाः कथमपि पुनर्गद्गदां वाचमूचुः सौजन्यादीन् निजपरभिधा मप्यलं विस्मरन्त्यः। श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन क्वासौ कान्तो नगरसुदृशां हाहरे नाथपायाः आश्लेषाणाममृतवपुषो हन्तते चुम्बनानाम् उन्मादानां कुहकवचसा विस्मरेत् कान्तकावा। रासक्रीडा लुलितललितं विश्लथत्केशपाशं मन्दोद्भिन्नश्रमजलकणं लोभनीयं त्वदङ्गं कारुण्याब्धे सकृदपि समालिङ्गितुं दर्शयेति प्रेमोन्मादाद्भुवनमदन त्वत्प्रियास्त्वां विलेपुः। एवं प्रायैर्विवशवचनैराकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत् सोऽथ विज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिस्त्वन्मयीभिर्वधूभिः तत्तावता सरसमनय कानिचिद्वासराणि त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यं त्वद्वातैव प्रसरति मिथस्सैव चोत्स्वापलापाः चेष्टा प्रायस्त्वदनुकृतयस्त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुखदधिकं विस्मयादुद्धवोऽयम्। राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्याद्येव प्रवदति सखे त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थं बाधैररमयदयं त्वत्प्रियामुत्पलाक्षी एष्यामिद्रागनुपगमनं केवलं कार्यभारात्
विश्लेषेऽपि स्मरणदृढता सम्भवान् मास्तु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोगः तुल्यो वस्यादिति तव गिरा सुकरो निर्व्यथास्थाः एवं भक्तिः सकलभुवने नेक्षिता न श्रुता वा किं शास्त्रौघैः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलादुद्भवं तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि मामयौघात् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्